مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 43. لو صالون دي الشوفال ديال الجديدة، معرض الفرس في الجديدة. لو صالون دي الشوفال ديال الجديدة. لو صالون دي الشوفال ديال الجديدة se déroule chaque année au parc d'exposition محمد 6. Donc le salon معرض الفرس ديال الجديدة se déroule يقام أو كيكون كل سنة au parc d'exposition محمد 6. إذن كيتقام في معرض محمد السادس au parc أو في منتزه محمد السادس للمعارض au parc المنتزه d'exposition ديال المعارض ديال محمد السادس. لو صالون دي شوفال ديال الجديدة سو ديغول، إذا معرض الفرس ديال الجديدة كيتقام كيكون كل سنة au parc d'exposition محمد 6. Il réunit sous son chapiteau، نرجعوا للشابيتو في الشرح، شابيتو ان شابيتو غرانتونت، واحد الخيمة كبيرة. Il réunit sous son chapiteau de nombreuses expositions comme celle de la cavalerie royale. Il réunit يعني كي يجتمع تحت هذه الخيمة الكبيرة اللي قلنا، هذا الشابيتو de nombreuses expositions يعني عديد من المعارض comme celle de la cavalerie royale، يعني كما داكشي ديال الفروسية الملكية. Plusieurs régions du royaume exposent les tenues traditionnelles des cavaliers et des selles ornées de broderies dorées. قلنا plusieurs régions يعني بزاف ديال الجهات du royaume ديال المملكة expose كيعرضوا les tenues الأزياء أو الملابس التقليدية des cavaliers. les cavaliers هما الفرسان et des selles. les selles هما السروج، des selles ornées de broderies dorées، ديال السروج المزينة بالتطريز. إذن بزاف ديال plusieurs régions، بزاف ديال الجهات من المملكة الإكسبوز كيعرضوا الأزياء التقليدية ديال الفرسان، وكذلك لي سيل ديال السروج المزينة بالتطريز، يعني السروج اللي كتكون على الخيل. لو صالون اي اوسي لوكازيون، اذا هذا لو صالون، هذا المعرض هذا اي اوسي لوكازيون هو مناسبة ديكسبوزي دي بيجو، باش يعرضوا لي بيجو يعني المجوهرات، دي طابي الزرابي اي دوطغ زوبجي دارتيزانا، واشياء اخرى ديال الحرف اليدوية. لي فيزيتور الزوار assistent à un beau spectacle de التبوريدة. الزوار كيحضروا للحفل الرائع أو للعرض الرائع ديال التبوريدة. ils admirent يحبون la montée majestueuse des cavaliers avec leurs fabuleuses tenues traditionnelles et leurs beaux fusils. قلنا الزوار كيحضروا العرض الرائع ديال التبوريدة. ils admirent يحبون la montée majestueuse des cavaliers. la montée majestueuse يعني الصعود المهيب des cavaliers ديال الفرسان avec leurs fabuleuses tenues traditionnelles، بالملابس الخلابة التقليدية. avec leurs fabuleuses tenues traditionnelles et leurs beaux fusils. وكذلك بالبنادق الجميلة ديالهم، يعني هذوك المكحلات اللي كيكونوا هازين في يديهم كما كنلاحظوا هنا في الصورة. Donc les visiteurs assistent à un beau spectacle de Tborida. Ils admirent la montée majestueuse des cavaliers avec leurs fabuleuses tenues traditionnelles et leurs beaux fusils. Le salon du cheval est une fête annuelle riche de culture et de traditions marocaines. Le salon du cheval، المعرض ديال الفرس، est une fête يعني هو واحد الحفل أو لا واحد المعرض أو لا واحد الاحتفال سنوي riche de culture، غني بالثقافة، et de tradition،
marocaines وكذلك بالتقاليد المغربية et de tradition marocaine. نعاود نقراو le texte. Le salon du cheval d'Il Jadida. Le salon du cheval d'Il Jadida. Le salon du cheval d'Il Jadida se déroule chaque année au parc d'exposition Mohamed VI. Il réunit sous son chapiteau de nombreuses expositions comme celle de la cavalerie royale. Plusieurs régions du royaume exposent les tenues traditionnelles des cavaliers et des selles ornées de broderies dorées. Le salon est aussi l'occasion d'exposer des bijoux, des tapis et d'autres objets d'artisanat. Les visiteurs assistent à un beau spectacle de Tabourida. Ils admirent la montée majestueuse des cavaliers avec leurs fabuleuses tenues traditionnelles et leurs beaux fusils. Le salon du cheval est une fête annuelle riche de culture et de traditions marocaines. دابا غادي نمشيو لي كيستيون ديال j'observe et je découvre ولاحظوا واكتشفوا. observe la photo, que vois-tu؟ لاحظ الصورة. que vois-tu؟ ماذا تلاحظ؟ اشنو كتشوف؟ إذن غادي نكتبوا la première question. je vois ولاحظ je vois des chevaux. لاحظوا des chevaux خيول des chevaux كذلك des hommes رجال des hommes avec des fusils avec des fusils ما كنقراوش ال avec des fusils de la fumée كنلاحظوا كذلك الدخان كيتصاعد في السماء de la fumée et de la poussière وكذلك الغبار et de la poussière قلنا je vois des chevaux, des hommes avec des fusils, de la fumée et de la poussière. On a la fumée, الدخان et de la poussière, الغبار يعني اللي كيديروه الخيول. ثم la deuxième question. Quel animal est représenté sur cette photo? Quel animal, شنو هو الحيوان اللي في الصورة؟ Quel animal est représenté sur cette photo? Donc c'est le cheval qui est représenté sur la photo. عندنا الحصان هو اللي عندنا في الصورة. Donc la deuxième question نقولوا c'est le cheval qui est représenté sur la photo. Donc c'est le cheval qui est représenté sur la photo. من بعد نمشيو لي كيستيون ديال je lis et je comprends. اقرا وافهموا. Où se déroule le salon du cheval? coche la bonne réponse. أين يقام معرض الفرس؟ غادي نوضعوا علامة في الجواب الصحيح. أغابة إل جديدة. واش في الرباط ولا في الجديدة؟ دونك على حسب النص كما قرينا لو salon du cheval ديال الجديدة. دونك إل جديدة في الجديدة. Quels objets exposent les régions présentes au salon؟ شنو هما الاشياء اللي كيعرضوا المناطق يعني المناطق ديال الجديده اللي كاينه في هذا المعرض؟ يعني غادي نقولوا question 4 غادي نقولوا les régions exposent les tenues traditionnelles. اذا كيعرضوا الازياء التقليديه. les régions
Les régions exposent expose les tenues. Elle expose les tenues traditionnelles يعني تقليدية traditionnelles les tenues traditionnelles des cavaliers يعني الأزياء التقليدية ديال الفرسان des selles ornées سروج مزينة des selles ornées السرج اللي كيكون عند الخيل des selles ornées des bijoux مجوهرات des bijoux des tapis زرابي des tapis ونديرو 3 points de suspension 3 ديال النقاط ديال الحذف. فإلا رجعنا للنص le salon est aussi l'occasion d'exposer des bijoux des tapis et d'autres objets d'artisanat. يمكن نقولوا هنا et d'autres objets d'artisanat. Donc les régions exposent les tenues traditionnelles des cavaliers, des selles ornées, des bijoux et des tapis. La question 5. Recoupez les noms de 2 objets exposés. غادي نقولوا الاسم ديال 2 ديال الحاجات معروضين في هذا المعرض هذا. فقلنا الأشياء المعروضة les tenues traditionnelles, des cavaliers, les selles ornées, des bijoux, des tapis. وغادي نقولوا par exemple غادي نقولوا bijoux, les bijoux, المجوهرات, les bijoux, aussi les tapis, يعني الزرابي, bijoux, tapis. La question 6. Qu'est-ce que les visiteurs admirent? أشنو كيبغيو الزوار؟ Qu'est-ce que les visiteurs admirent? ماذا يحبون الزوار؟ أشنو كيبغيو الزوار؟ Donc les visiteurs admirent la montée majestueuse des cavaliers avec leurs fabuleuses tenues traditionnelles et leurs beaux fusils. رجعنا للنص. Il admire la montée majestueuse des cavaliers. إذن كيعجبهم يشوفوا الفرسان وهما كيطلعوا الخيل. La montée majestueuse des cavaliers avec leurs fabuleuses tenues يعني بهذوك الملابس الخلابة ديالهم التقليدية et leurs beaux fusils وكذلك بالبنادق الجميلة ديالهم. إذن غادي نكتبوا ils admirent la montée majestueuse des cavaliers avec leurs fabuleuses tenues traditionnelles et leurs beaux fusils. Ils admirent la montée majestueuse des cavaliers
avec leur fabuleuse tenue traditionnelle et leur beau fusil. Je m'évalue. أقوم. La question 7. De quel événement parle le texte؟ يعني الحدث اللي كيهضر عليه النص. شنو هو الحدث اللي كيهضر عليه النص؟ غادي نكتبو. Question 7. Le texte parle. نقولوا le texte هكذا كنجاوبو. كنعاودو نصيغو الجواب. Le texte parle كيهضر. Le texte parle du salon du cheval à elle جديدة Donc le texte parle du salon du cheval à elle جديدة ou bien d'elle جديدة. La question 8. Qu'as-tu retenu de ce texte؟ يعني ماذا استفدت من هذا النص؟ نقولوا j'ai retenu de ce texte. J'ai retenu. La question 8. J'ai retenu de ce texte. On dit le 2 points. La beauté du spectacle de la fantasia أو la beauté de التبوردة يعني الجمالية ديال التبوردة نقولوا هنايا la beauté de التبوردة الجمالية ديال التبوردة. كذلك la richesse de l'artisanat marocain. La richesse de l'artisanat marocain. قلنا la richesse يعني الثراء أو الغنى ديال l'artisanat marocain ديال الحرف اليدوية المغربية. كذلك يمكننا نقولوا la beauté des selles et des tenues. La beauté أيضا الجمالية. La beauté des selles ديال السروج. Des selles et des tenues. La beauté des selles et des tenues. قلنا j'ai retenu de ce texte la beauté de التبوردة كذلك la richesse de l'artisanat marocain la beauté des selles et des tenues. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 43. نلتقي في الصفحة 44. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.